Big Week, 2nd of March. For Sports, Art and Culture, Mr. Govinda Gaudiya. I want you, Mr. Gaudiya, to know how happy we are with your presence here today. And I wish to thank you for all you are doing for Scouting and Guiding. The Scouting and Guiding movement started in Goa in 1922. After liberation of Goa, the youth Portuguese movement of Mostato the Scouting was banned. And after liberation in 1963, Mrs. Savitri Shashti, Rai Bhavan, reintroduced the Scouting and Guiding. And now, from the small number, now we have over 50,000 Scouts and Guides for giving human service to society. The motto of our association is Build with Heart. And this motto has never been more relevant than in today's world. This is best said with so many calamities. In our own country, millions of people are suffering from lack of education, lack of health, and with the skills that you learn in this movement, you can be of great help to this less fortunate region. I wish to congratulate all who received the prizes and awards. And in any competition, there's a winners and losers. And those who lost, I wish them a better luck next time. In these few words, I wish to thank all of you for having come and graced this occasion. Thank you very much. Very good evening to you all. It gives me a great pleasure to be in the midst of these lovely Scouts and Guides students during this award ceremony program. We have among us the President Bharatan Scouts Guide, Dr. Sydney Rosareji, the State Chief Commissioner, Shivana Nadkarni sir, our hiring maiden. Not only she is the headmistress, but she is known as a popular theatrix, Madam Malik, our own Victor Bab, Advocate Vinayak Narvekarji, Shantaram Naik, and the person behind all this gathering who has played a very instrumental role on this ceremony. There is James Bab Fernandez, State Secretary. And all my dear headmasters, headmistresses, teachers, and my dear lovely students. First of all, I am congratulating to each and everyone over here who has bagged the laurels and the medals in your chosen field. What I understand from the compare, that if we want to achieve the success, if we want to achieve the goal, or we need to target something, then the most important thing is self-confidence. My dear friends, actually what do we mean by self-confidence? Everybody understand Konkani if I speak in Konkani? Yeah, it is better so that I can explain you much more better than in any language. रामायणातला एक कॅरेक्टर असा जांबुवंत. ज्या वेळाचेर रावणान सीतेक जेन्ना तुझे हरण केले, त्या वेळाचेर सगळ्यांचे मुखार एकूच शब्द आशिल्लो, कोणीन वेली आनी खंय आसा आणि खंय पावले. त्या वेळाचेर रामाच्या सेनेन भितर सगळे वानर आशिल्ले हे तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि बाय हूक अ क्रूक जांबुवंताक कळ्ळें की सीतेक लंकेन पावयल्ली आसा, तिका लंकेन तिचें अपहरण करून व्हेल्ली आसा. पण एक्झॅक्टली लोकेशन खंय आसा आणि एक्झॅक्टली कितले अंतराचेर आसा हे कोणाक खबर नाशिल्लें. आता लंकेन जर वतलो जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलो समुद्र पार करचो पडटा. वी हॅव टू क्रॉस द सी or ocean. And at that time,
जांबुवंत एक 2 वांदराकडेन गेलो आणि तू लंकेन वचपाक शकता असो एक प्रश्न विचारलो. त्या वेळाचेर त्या वानर सैन्यानी म्हणले की ना म्हाका हे शक्य ना. 2 जणांकडेन गेलो, 3 जणांकडे गेलो, पण खुद्द तदनंतर जांबुवंत हो हनुमानाकडेन गेलो. हनुमानाक सुद्धा तोच प्रश्न केलो की हनुमंता तू हो समुद्र पार करपाक शकता आणि माता सीता खंय आसा हे सोदून काडपाक शकता. तो सुद्धा म्हणपाक लागलो ना. त्या वेळाचेर जांबुवंतान हनुमंत हो कितें आशिल्लो आणि कोण आसा हेची एक जाणविकाय करून दिली. ताका ताणें सांगलें तूच न्ही तो उगवत्या सुर्याक गिळपा खातीर मुखार सरिल्लो. तुझ्या इंद्रदेव सुद्धा थरकाप कापतालो आणि ताच्यो ल्हानपणाच्यो गोष्टी त्यात जांबुवंतान ताका जागे करून दिल्यो, ताका उगड्यो करून दिल्यो. आणि तदनंतर हनुमंत जो आसा तो हनुमंत तोच समुद्र पार करून त्या श्रीलंकेन पावलो आणि एक्चुअली सीतामाई खंय आसा हे परत भारतान येऊन ताणें सांगलें. आमच्यो काही गोष्टी अश्योच आसात की बरेचशे जाणांक खबर ना हू आय एम. आणि म्हणून तुमचे भितरली जर कॉन्फिडन्स जर प्रत्येक गोष्टीकडे असलो, there are 2 things, 2 phrases we always like to say that I can do it. I can do it. म्हज्या डिक्शनरीन नो हो शब्द ना जावपाक जाय. इम्पॉसिबल हो शब्द म्हाका दिसता आजपासून मिटोवन उडोवपाची गरज आसा. कारण प्रत्येक मनशा भितर तें पोटेन्शियल आसा. ओन्ली जाय ती म्हळ्यारूच जिद्द, जाका आमी पर्सिस्टंट अशें म्हणटात. आणि हे जर करतलो तर म्हाका दिसता दुसरो एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आमच्या जिवनान भितर खलनायक आसा. आता एक खलनायक म्हणल्यार कोण? एक खलनायक म्हणल्यार स्वता वी आर टॉकिंग नेगेटिव्ह. आमी नेगेटिव्ह टॉक करता. म्हजे कडेन हें जातलें, हांव तें करपाक शकतलो खंय, म्हाका कोणी कितें म्हणटलो. Today I am standing before you. I am speaking in English. I am speaking in Marathi much more better than in my Konkani also. But once upon a time, when I was standing on this podium, I was little bit afraid to talk before you. And when I practice, I tried. त्या वेळाचेर तो फियर जो आसा पळय तो हळूहळू कमी जाता. आणि एकदम मनीस एका माचयेचेर आयलो, उबो रावलो जाल्यार ताका हळूहळूच वेगळे वेगळे मार्ग येवजता. आणि म्हाका दिसता कॉन्फिडंट बिल्ड करतलो म्हाका तो हांसतलो किंवा म्हाका तो कितें म्हणटलो हाजेर चड विचार न करता आसतनाच. कारण आमी अशेंच म्हणटात की ऐकावे जनाचे आणि करावे मनाचे. लोक कितें सांगता ते आयकता, ते उलयता ते उलोवनी, पण आपले मन कितें ते सांगता तेच करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण दुसऱ्यान सांगिल्ले मार्ग जर आमी आमच्या जिवना भितर जर एडॉप्ट जर केले जाल्यार म्हाका वी आर नॉट गोइंग टू फायंड रोड मॅप ऑफ अ सक्सेस ऑफ द पाथवेज ऑफ द सक्सेस, बिकॉज इट विल बी द इनकम्प्लीट. When you are going to have a confident, when we are going to take a certain decision, then only it makes you target the goal. आणि म्हणून मुखार वत असतानाच घडी एखादो माझे साधे भाषेत तुमकां सांगपाचो प्रयत्न करतलो. when we are traveling from one state to another state, किंवा एका गांवांतल्यान आमी दुसऱ्या गांवांत जर वतात जाल्यार म्हाका दिसता आमचे भितर थोडोसो आमकां केन्ना वॉशरूम जाय पडटा. पण रस्त्याच्या हायवेचेर किंवा मदीं जर असलो जाल्यार आमकां बरीचशी 5 स्टार हॉटेलां दिसतात, पण वॉशरूमात तर वचपाक जाय. बट वी फील लिटल बीट गिल्टी किंवा आमी म्हणटात की अरे 5 स्टार हॉटेलाच्या वॉशरूमाक आमी वचप, लोक आमकां कितें म्हणटलो.
ते डेअरिंग करप तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण 5-star hotel are not meant only to those people who are residing, but it is also the government आमकां सगळ्यां खातीर ज्यो फॅसिलिटी ज्यो आसा अवेलेबल ज्यो आसा त्यो फॅसिलिटी यूज करपाक जाय. एक तूं 5-star हॉटेलांतल्यान पूण नुसतो ज्या वेळाचेर हें करपाक वॉशरूम यूज करून परत गाडयेन बसतलो त्या वेळाचेर तुजो तो मनांतलो फियर जो आसा तो खूब कमी जाता. आनी म्हणूनच एडिसन हो सदांच एका चलयां कडेन उलोवपा खातीर भितालो. चलयां कडेन उलोवपा खातीर भितालो, बट ताका ऑप्शन नाशिल्लो. ताणें सांगलें मनान ना, आपूण इनकॉन्फिडंट आसा. आपूण जर कॉन्फिडन्सली जर डेव्हलप जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता आय जस्ट हॅव टू स्टार्ट टॉकिंग. आनी मागीरूच आतां चली आनी चले खुबशे उलयतात, पण वन्स अपॉन अ टायम वेन वी वर देर इन द स्कूल्स इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू टॉक अ सिंगल वर्ड with the ladies who were sitting, and we were little bit disturbed to sit because teachers were supposed to give us a punishment if we are not attentive in the classroom. Then teachers were supposed to give us a punishment to sit with a girl. That is, am I right, no teacher? That was the punishment. Otherwise, two options were there. Either you sit with the girlfriend or you have to stand outside the classroom. That was the punishment at those times. Even I faced that punishment because I was also shy while my schooling. That is the practical things I am presenting before you. And म्हणून कॉन्फिडन्स ज्या वेळाचेर म्हाका इना धाडलो, पूण म्हाका अल्टरनेटिव्ह नाशिल्लो. एडिसन असोच आशिल्लो. ताणें कॉन्फिडंटान परत चलये कडेन उलोवपाक सुरू केलें बिकॉज ही वॉन्ट्स सम इन्फॉर्मेशन फॉर द सायंटिफिक पर्पज. आणि त्याच दृष्टिकोनांतल्यान तो सगळो कॉन्फिडंट जर आमकां जर बिल्ड जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी लज सोडप आणि ते करून दाखवप. कोण कितें म्हणटलो हेजेर न विचार करता आसतना वी हॅव टू फोकस ओन्ली द गोल. ओन्ली द गोल. जसो अर्जुनाक कृष्णान सांगिल्लो आशिल्लो तो फक्त दोळो जो आशिल्लो तो दोळ्याचेर बाण मारपाक जाय. ओन्ली फोकस. आणि त्याच दृष्टिकोनान द फोकस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन युअर चोजन फील्ड. आणि अत्यंत महत्वाचा विषय द डिसिप्लिन. द टाइम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम व्हेरी सॉरी, particularly my ex-deputy director of art and culture is sitting over here. So particularly I am supposed to be present prior to 5 minutes to the program, but because somebody makes, I should not give any excuses. I am very sorry for that, but there are no excuses. I want the result. That is the discipline we have to always bring in our living side. आणि म्हणून हांव म्हणटलो की डिसिप्लिन जर ना जाल्यार आमी जिवनान भितर कांयच करपाक शकना. अँड दॅट एक्झॅक्टली भारत स्काउटिंग अँड द गायडिंग टीचीस अस हाव टू बिकम अ व्हेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री. आणि म्हणून हांव म्हणटलो द वे यू आर रिस्पेक्टिंग, द यू आर ट्रिटिंग, द वे यू आर गिविंग द मान सन्मान टू ईच एवरी एल्डर्स or the neighbors or the relatives or the teachers, that is called the dignity. We have to live our life in a dignified way. Life is beautiful, but how to live it, it is in our hand. आणि म्हणून हांव सदांच सांगता टार्गेट करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. टार्गेट म्हळ्यार कितें? टार्गेट जर करतलो जाल्यार यू हॅव टू गो ऑलवेज रिपिटिशन्स एंड रिपिटिशन्स. Unless and until you not get wholeheartedly into the practice, it is very difficult you to achieve the goal or to reach at the finish line. आणि म्हणूनच ज्या वेळाचेर एक विद्यार्थी स्वामी विवेकानंदाकडे वता आणि तो म्हणटा सर महाराज म्हाका एक गोष्ट जर अचीव जर करतलो जर म्हजे कडेन कॉन्फिडन्स म्हळ्यार कितें, आत्मविश्वास ही क्या होता है. स्वामी जी महाराज के पास वो विद्यार्थी जाके पूछता है. सो स्वामी विवेकानंद ताका एका जंगलान धाडलो आनी ताका सिंहाक पळय म्हणून सांगलो. कारण सिंहाच्या पेक्षा लायनाच्या पेक्षा बलाढ्य असे प्राणी असतात. देर आर मेनी एनिमल्स विच इज मोर पॉवरफुल देन द लायन. बट लायनाची एक शैली आसा, चलपाची शैली आसा, दोळ्यान दोळे घालून उलोवपाची ताकद जी आसा आनी शिकार मेळ्ळी जाल्यार फाटल्यान सरपाचें ना. हो जो एटिट्यूड जो लायनाचो आसा पळय
that is very important. And म्हाका दिसता what's attitude when we are going to find is that from the Bharat and Scouts and Guides जे विद्यार्थी जे आसात तांच्या भितर आमकां एग्रेशन दिसता. When there is no aggression, I think there is no progress in your life. And that is why every students, आणि जे आम्ही आज 50,000 almost on the entire आमचे स्टेट जे आसा ते enrolled जाल्ले आसात. I congratulate to each and every teacher who have been promoting or pushing these my students to serve to the nation, because you are the responsible citizens, and this is a road. This is the strength what we can identify. आणि म्हणून हांव सदांच सांगता स्ट्रेंथ आणि विकनेसीस जेका आमी स्कॉट एनालिसिस म्हणटात तो जर आमकां जर करतलो आनी दुसऱ्यांक जर डायरेक्शन जर दितलो मार्गदर्शन जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता तुमी तितलेच सक्षम जाव तुमी तितलेच डेव्हलप जाव. यू मस्ट possess the every knowledge of what you are going to do, what you are going to deliver. Then only it is possible to achieve the success or the जी काही गोष्टी तुम्ही काम हातान घेतिल्ले आसा ते साध्य करपा खातीर तुमकां एक ताकद निर्माण जातली. म्हाका दिसता तुम्ही बरेचशे टाइम जाली ही 3 वरां जाली यू आर सिटिंग इन दिस ऑडिटोरियम. आय एम नॉट गोइंग टू टेक मच मोर टाइम, बट इट इज ट्रू दॅट टुडे तुमचो मोग जो आसा त्या खातीरूच आज हांव दिल्लीच्यान गोंयान आयिल्लो आसा. माय डायरेक्टर अरविंद कुटकर इज स्टील टुडे in the Bharat and Scouts Guide meeting, which is going at the national level. That's why he is not present over here. Actually, yesterday only I had a meeting with the Honorable the Sports Minister, and he is today there for the meeting. Second thing, I am coming to the most important part. I want personally, ज्या वेळाचेर सायटीक सुकलणे ह्या सुर्ला ह्या गांवांत ज्या वेळाचेर गेलो, ज्या वेळाचेर आमचे नाडकर्णी सर, आमचे शांताराम बाब नायक, एडवोकेट नार्वेकर हांचे बरोबर हांव बसलो, त्या वेळाचेर म्हाका दिसलें की येस वी हॅव टू डू समथींग, बिकॉज आज भारत अँड स्काउट्स गायड भुरगीं जीं आसात ते आमचे खामे जावन आसात. दे आर द पिलर्स ऑफ दीस नेशन. आणि म्हणून हेजे खातीर आमकां जे कितें प्रपोजल आज ह्या ऑर्गनायझेशनान आज आमच्या मुखार मांडिल्ले आसात, इट इज अवर प्रायम ड्युटी ते करून दिवपाचें. आय हॅव इनकल्केट माय ऑल 3 डिपार्टमेंट्स, स्पोर्ट्स, कल्चर अँड द आयडीए. जो एक हेडक्वार्टर्स किंवा सभागृहाचो जो डिमांड जो केल्लो आसा, I am promising and giving assurance on this platform to the August gathering over here that I will fulfill my commitment by providing the best Sabagruha or the headquarter which is required for the Bharat and Scouts and Guide for the better administration. Second thing. Second thing, there is second proposal which is already in the pipeline. It is already in the process of having the very good adventurous activities so that more and more students from across the different parts of the country or the different regions of the different state may come, and there may also have the tourist footfall in the state of Goa, so that the fear will definitely come out. And third proposal, जो काही गोष्टी आमच्या एज अ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट च्या माध्यमांतल्यान जावपाक जाय ते सगळेच काही दिवपा खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक एश्युरन्स दिता. आणि हेच तर आमचे कर्तव्य जावन आसात, कारण आमी सदांच सांगतात की ह्या सगळ्या गोष्टीचो आमकां जर उभारी जर दितलो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि हांव इतलेंच शेवटा वता इतलेंच म्हणटलो, उड़ान तो भरना है, लेकिन उसके लिए कुछ पल के लिए गिरना भी पड़ा तो हमको सपना जरूर साकार करने का है. उसके लिए हमको खुद से भी लड़ना, हम लोग लड़ेंगे और जिंदगी में जो कुछ हम लोगों ने देखा है वो हासिल करने के लिए
हम जान की बाजी लगा देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। We'll give some special clap. A special clap will go like this. 1, 2, 1, 2, 3.